टिके स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु तो पे आज आम क्लास करवा जोटा कि आपणकर रही रिसेंटली अपडेटेड लिस्ट ऑफ जीआई टैक्स इन इंडिया। ओके, जहाँ भी आपणकर रिसेंट जीआई टैक्स गुड़ाक अच्छी आम कौन करवा आज कंप्लीट करवा बुझला। तो किसी इंपोर्टाट आपणकर कौन जीआई टैक्स अच्छी जो थे कि आम फूड हो इंडस्ट्रियल हो एग्रीकल्चर हो जेकोसी सेक्टर हो आ स्टेट गुड़ाकर प्रोडक्ट लिस्ट आम गोटे एगुड़ाक आज डिस्कसन करवा बुझला। तो क्लास टे आप इंपोर्टाट हो बुझला। तो आपको खाली कौन करेंगे ओवरलुक करके जी कारण आपणकर गोटे क्वेश्चन मिनिमम ए आसी थाए। ओके, तो देखो कौन करवा आम जीआई टैक्स उपर क्लास करवा आज। देख फास्ट अच्छी कौन बेंगलार मुस्लिम जोटा कि गोटे कौन हैंडीक्राफ्ट है बुझा ना नहीं हैंडीक्राफ्ट जोटा कि ओरिजिन कौटे ना वेस्ट बेंगल यार ओरिजिन हो कच रगान क्राफ्ट बुझा ना नहीं कच आप अच्छी इजिली मन रही तो ये आसो कौट ना गुजरात रु ये कैटेगोरी कौन हो ना हैंडीक्राफ्ट रु ही आसो। नेक्स्ट देख अंबाजी व्हाइट मार्बल है अंबाजी व्हाइट मार्बल दैट इज गुजरात ये आसो कौन नेचुरल कच गंधानी है देख कच जदि आप आसूसी तो आप इजिली मार्क करेंगे प्रडक्टा कौट हो तो ये आसो कौन गुजरात ये आसो हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी गरचोला क्राफ्ट ऑफ गुजरात है गरचोला क्राफ्ट बुझला गरचोला क्राफ्ट आसो कौड़ ना गुजरात रु ये भी हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी रो। देख गुजरात टूफ एम्ब्रोडरी ये भी आसो कौड़ ना गुजरात रु हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी है। अहमदाबाद सोडागारी ब्लॉक प्रिंट बुझे अहमदाबाद जो आसूसी तो आप जानते स्टेट आसो कौन गुजरात हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी रो। देख सुरट साडेली क्राफ्ट ये आसो कौटू ना गुजरात रु हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी यार कौन टाइप बारूच सुजानी वेभिंग है वेभिंग माने कौन बुणवा तो आप जदि गेस भी करेंगे तो आंसर हो कौन ना गुजरात हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी कच अजराक। ओके, कच जदि आप आसूसी मार्क करेंगे कौटे ना गुजरात कैटेगोरी हो हैंडीक्राफ्ट है। देख सवाटांडी गजिफा कार्ड्स है ये आसो कौटे ना स्टेट आसो महाराष्ट्र हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी बासमती हल्दी बा टर्मरिक जोटा कि आसो कौड़ ना महाराष्ट्र यार ओरिजिन हो ये जीआई टैग पाई कहीं ना एग्रीकल्चर क्षेत्र में नंदुराप आमचूर है नंदुराप नंदुरबार आमचूर ये आसो कौड़ ना महाराष्ट्र ये भी कौन आसो एग्रीकल्चर सेक्टर को। देख नंदुरबार मिर्ची है मिर्ची नंदुरबार आप मन रखिए गोटे कीवर्ड हो कौन ये नंदुरबार है जोटा आमचूर आ गोटे आसो कौन मिर्ची दीटी आसो कौड़ महाराष्ट्र रु एग्रीकल्चर सेक्टर हो। ओके, मिरज तानपुर तानपुरा है ये आसो कौड़ महाराष्ट्र रु ये भी कैटेगोरी हो हैंडीक्राफ्ट है। उपारी सिल्वर क्राफ्ट ये आसो कौड़ महाराष्ट्र रु कैटेगोरी हो हैंडीक्राफ्ट। मिरज सितार है देख मिरज है मिरज तो दीटा कौन आप कीवर्ड हो ये आसो कौड़ महाराष्ट्र कैटेगोरी हो हैंडीक्राफ्ट है। शताब्दी वुडेन क्राफ्ट है शताब्दी आम पढ़ी भी शताब्दी गंजीफा कार्ड्स है बुझला नहीं तो ये भी गोटे कौन कीवर्ड हो जोटा कि आप मन रखिपारे स्टेट हो महाराष्ट्र है। देख पंचिन चोली तमरीड है ये आसो कौड़ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर हो सेक्टर परसुरी तुर डाल ओके ये आसो कौड़ महाराष्ट्र सेक्टर हो कौन एग्रीकल्चर कास्टी करेन्डर ओके ये आसो कौड़ ना महाराष्ट्र एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये हम बहदली जमुना सॉरी बहदुल जामुन ये आसो कौड़ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर हो सेक्टर रागाड़ी जवार ऑफ जालना ये आसो कौड़ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर हो सेक्टर यार बदलपुर जामुन है बदलपुर दीटा जामुन अच्छी है बहदली जामुन आ गए बदलपुर जामुन है दीटी आसो कौड़ ना महाराष्ट्र एग्रीकल्चर हो सेक्टर पे बुझे। देख किसी जिन देखा आम अरुणाचल प्रदेश रु गुड़ा आसी अरुणाचल प्रदेश अपातानी टेक्सटाइल है पचार एग्जाम अपातानी टेक्सटाइल कौटू आप आसे तो ये आसो अरुणाचल प्रदेश हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी रो।
तापर अरुणाचल प्रदेश मोनपा टेक्सटाइल है मोनापा ट्राइब आपको मिल अरुणाचल प्रदेश रे तो तांकर आसीबो मोनपा टेक्सटाइल है ये आसीबो अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट नाइसी टेक्सटाइल है नाइसी टेक्सटाइल ये भी आसीबो कोड अरुणाचल प्रदेश 2000 कैटेगरी हिजिबो हैंडीक्राफ्ट है देखा तापर मोनपा हैंडमेड पेपर है मोनपा आप ट्राइब मन रखिदेवे तो इजिली आप करेंगे ओके ये आसो अरुणाचल प्रदेश रु तापर आदि टेक्सटाइल कारण आदि ट्राइब कौन अरुणाचल प्रदेश आसे अरुणाचल प्रदेश आंसर बुझे तो किसी जिन आप मन रखार अच्छी जो ट्राइब मैंने ही केतटा जिन बनाती बुझे ना नहीं तो से ट्राइब जब आप स्टेट मन रखिदे हो सिंपो फालाफ है सिंपो टी ओके ये आसो कौटे अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम दीटा आसो है कि खाली मेनसन जो अच्छा अरुणाचल प्रदेश सिंपो फाल्पा ओके तो ये आसो अरुणाचल प्रदेश तापर अरुणाचल प्रदेश गालो टेक्सटाइल है गालो भी आसो कौन अरुणाचल प्रदेश रे नेक्स्ट देख आदि आपोंग है आदि ट्राइब मुझे आगुरी ये आसो कौटे अरुणाचल प्रदेश मैन्युफैक्चर है कैटेगोरी अरुणाचल प्रदेश डाओ एसफर अरुणाचल प्रदेश मैन्युफैक्चर तापर अरुणाचल प्रदेश आउ कौन आसो अंगनियाट मिलेट जोटा कि अरुणाचल प्रदेश आसो ये आसो कौन ना एग्रीकल्चर सेक्टर तापर देख पारे अरुणाचल प्रदेश आसो मरुआ आपो बा मरुआ मिलेट बेभरेज बुझिला ना नहीं ये आसो कौन मैन्युफैक्चर कैटेगोरी रे तापर देख ताई खामती टेक्सटाइल ये आसो कौटे अरुणाचल प्रदेश ये आसो हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी रे रेटलम रियावान लहसुन है तो ये आसो कौटे ना मध्य प्रदेश है गार्लिक गार्लिक जोड़ा आम कह रेटलम रियावान लसुन है जोटा कि गार्लिक बोली कहवा आम ये आसो कौटू ना मध्य प्रदेश रु ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर रु आसो तापर देख नरसारपुर प्रोहेट लेसी प्रोडक्ट ओके ये आसो कौटे आंध्र प्रदेश हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी हैंडक्राफ्ट है नेक्स्ट देख ये इंपोर्टाट आप कारण ओडार आसला कटक रूपा तारकासी बा सिल्वर ट्रेजरी ओके ये आसो कौटे ओडिशा हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी तापर देख त्रिपुरा रिसा टेक्सटाइल रिसा टेक्सटाइल आपको पचारे तो आप मार्क करेंगे त्रिपुरा हैंडक्राफ्ट कैटेगोरी त्रिपुरा कचरा रिग्नाई ये भी आस त्रिपुरा हैंडक्राफ्ट कैटेगोरी त्रिपुरा माटावारी पेड़ा है स्वीट माटावारी पेड़ा बा स्वीट ये आसो त्रिपुरा फूड स्टफ है कैटेगोरी तापर देख कि जिन अच्छी कौन हैदराबाद लाक बेंगल्स ये आसो गोटे तेलंगाना हैंडक्राफ्ट कैटेगोरी मजुली मास्क ऑफ आसाम मजुली आइलैंड आप जानते हैं आसाम अच्छी जो इजिली मार्क रखिपारे आसाम आसाम मजुली मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग मजुली मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग आप पचारे मजुली आइलैंड आपंकर आसो कौटे आसाम रे तो इजिली मन रखिपारे आसाम बोडो डोखोना है बोडो देख बोडो कौन हाँ बड़ डोखना ये आसो कौटे आसाम रे बोडो इरी सिल्क ये भी आसो कौन आसाम रे ये सब हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी बोडो जोआंग्रा है देख ये गोटे बोडो आपको कीवर्ड मिलगला है तो जिते भी बोडो आसला आप आंसर करेंगे कौन आसाम बोडो गामसा आसाम है बोडो केरदापिनी ये आसो आसाम एग्रीकल्चर सेक्टर रे बोडो सोरखा ये आसो आसाम हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी बोडो गोंगार डुंजिया ये आसो आसाम एग्रीकल्चर सेक्टर रे तापर देख बोडो खाम ये आसो कौन आसाम हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी आसो तापर देख पे बोडो शेरजा आसाम बोडो सिफुंग ये भी आसाम देख ये हूँ दुटा हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी बोडो खरदुई आसाम ये एग्रीकल्चर सेक्टर रे आसो बोडो गंगोना आसाम हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी बोडो जोठा ये भी आसो आसाम हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी आसाम जापी आसाम ओके तापर देख आसाम अस्करी कांदी टेराकोटा क्राफ्ट ये आसो आसाम हैंडीक्राफ्ट कैटेगोरी आसाम बिहू ढोल है बिहू आप जानते लोकनृत्य गोटे अच्छी जेहेतु ये आसो आसाम आसाम पानी मिट्टिका क्राफ्ट आसाम बुझिला देख आप कीवर्ड किसी जिन मन रखार अच्छे जोटा कि आपको इजिली माने यार मन रही जापर है
ସର୍ଥେବାରୀ ମେଟାଲ କ୍ରାଫ୍ଟ, ସର୍ଥେବାରୀ ମେଟାଲ କ୍ରାଫ୍ଟ ଇଏ ଆସିବ ଆସାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ। ଲାକାଡୋଙ୍ଗ ଟର୍ମରିକ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲାକାଡୋଙ୍ଗ ଟର୍ମରିକ ମେଘାଳୟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରୁ ଆସେ। ମେଘାଳୟ ଗାରୋ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଗାରୋ ଖାସି ଜୟନ୍ତିଆ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ, ପାହାଡ଼ ଆସିବ, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିବ, ତ ଗାରୋ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଆପଣ ଆସିବ କୋଉଠି, ମେଘାଳୟ। ମେଘାଳୟ ଲାର୍ନାଇ ପୋଟେରୀ ଇଏ ଆସିବ କୋଉଠି, ମେଘାଳୟ ହେଲା। ଲାର୍ନାଇ ପୋଟେରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ, ବୁଝିଲା କୋଉଠୁ ଆସେ ଏମିତି, କାରଣ ମେଘାଳୟ ଲାର୍ନାଇ ପୋଟେରୀରେ ତ ଆପଣ ମାର୍କ କରିଦେବେ ହଁ ମେଘାଳୟରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଚୁବିଚ ହେଲା, ମେଘାଳୟ ଚୁବିଚ, ତ ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ, ମେଘାଳୟ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଘାଟ ଆସିବ ହେଲା। ପେଚ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ରାମପୁର, ଦେଖ ପେଚ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ରାମପୁର, ରାମପୁର ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିବ, ରାମପୁର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କୋଉଠି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କ କରିପାରିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ହେଲା। ପେଚ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ରାମପୁର, କାରଣ ରାମପୁର ଘର ନା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଆସିବ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆସିବ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଥା ଦେଖିବା ମଥୁରା ସାଞ୍ଜି କ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା, ମଥୁରା ଯଦି କଥା ଦେଖିବା କୋଉଠି ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ହାଟିଆ ଗେହୁ ହେଲା ବା ୱେଟ୍, ଇଏ ଆସିବ କୋଉଠି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆସିବ ହେଲା, କାରଣ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ରିଜନ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ଆସିବ। ତାପରେ ବନାରସ ତବଲା, ବନାରସ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଉଠି ଅଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଇଏ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବନାରସ ଲାଲ ଭରୁଆ ଭରୁଆ ମିର୍ଚି ହେଲା, ଇଏ ଆସିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ। ଫିଲଭିଟ କନସୁରୀ ହେଲା, ଫିଲଭିଟ ତ ଇଏ ଆସିବ କୋଉଠି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଚିରେଙ୍ଗୋନ କୋରୋଣ୍ଡା ଅଫ୍ ବାରାଣାସୀ ହେଲା, ଚିରାଙ୍ଗୋନ କୋରୋଡା ଅଫ୍ ବାରାଣାସୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଇଏ ବି ଆସିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ। ତାପରେ ଦେଖ ମୁରାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲା, ବନାରସ ମୁରାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ବା ମୁରାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ, ତ ଇଏ ଆସିବ କୋଉଠି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ବନାରସ ଲାଲ ପେଡା ହେଲା, ଲାଲ ପେଡା ଅଫ୍ ବନାରସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଇଏ ଆସିବ ଫୁଡ ଷ୍ଟପରେ। ତାପରେ ବନାରସ ସେହେନାଇ, ସେହେନାଇ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବନି, ବନାରସ ସେହେନାଇ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଇଯିବାର କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆସିବ। ସମ୍ଭାଲା ବୋନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ, ସମ୍ଭାଲା ଆପଣ ଆସିବ କୋଉଠି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ମୋଞ୍ଚ କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମୋଞ୍ଚ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନ ପଚାରିପାରେ, ମୋଞ୍ଚ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଓକେ, ଚିତ୍ରକୋଟ ଉଡେନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟଏସ୍ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ପ୍ଲେସ୍ର ନାଁ ଚିତ୍ରକୋଟ, ତ ଇଏ ଆସିବ କୋଉଠି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେଲା। ଜୌନପୁର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆସିବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ଜୌନପୁର ଇମାରତୀ ହେଲା, ଇଏ ଆସିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଫୁଡ ଷ୍ଟପରେ ଆସିବ, ଇଏ ବା ଫୁଡ ଷ୍ଟପ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଇଏ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ ବନାରସ ଥଣ୍ଡାଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆସିବ ହେଲା। ପିଲଖୁଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଇଏ ଆସିବ କୋଉଠି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ତାପରେ ବନାରସ ମେଟାଲ କାଷ୍ଟିଂ କ୍ରାଫ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଇଯିବାର ଷ୍ଟେଟ୍। ବାର୍ଲି କେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାମ୍ବୋ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଓକେ, ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବାର୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କୋଉଠି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସିବ। ଥାରୁ ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ଅଫ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବାର୍ଲି ଜାରି ଜାରଦୋଜି, ଓକେ, ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବନାରସ ତିରଙ୍ଗୀ ବର୍ଫି, ଇଏ ଆସିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା କିଛି ମନ ରହିଯିବ ହେଲା, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକର ନାଁ ଆପଣ ଟାଲି କରିବେ ହେଲା, ମନେ ରହିଯିବ। କାରଣ ବାର୍ଲି ହଉ, ବନାରସ ହଉ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ, ତାକୁ ନେଇକିରି ହିଁ କିଛି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ହଉ, ଫୁଡ ଷ୍ଟପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ହେଲା। ତ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ମନେ ରଖିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ମାନେ ଟ୍ରାଇବ୍ରୁ ଆସିଛି, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ, ବା କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରୁ ଆସିଛି, ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ଟ୍ରାଇବ୍ ହଉ କିମ୍ବା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକର ନାଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ କିଛି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଆମେ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ କେଉଁ ସେକ୍ଟରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି। ଦେଖ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ପେଣ୍ଟିଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆସିବ କେଉଁଠୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣ ଆସିବ। ତାପରେ ଡୁଙ୍ଗାରିଆ କନ୍ଥ ଏମ୍ବ୍ରୋଡିୟର୍ଡ ସାୱଲ, ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ହେଲା। କନ୍ଧ ଟ୍ରାଇବ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ଜିନିଷ ସୌରା ଟ୍ରାଇବ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଛି, ଓକେ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଗ୍ଜି ହେଲା ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ ଫୁଡ୍ ଟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଢେଙ୍କାନାଳ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କାଇ ଚଟନୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛି, ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୋଉଠି ଆସିବ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟେ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ଲେସ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ହେଲା ଏମିତିକୁ ହିଁ କିଛି ନେଇକିରି ସିଏ କ'ଣ ରିଲେଟେଡ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାକ୍ସର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖ ନୟାଗଡ଼ କାଣ୍ଟିମୁଣ୍ଡି ବ୍ରିଞ୍ଜଲ୍ସ ହେଲା ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା, ନୟାଗଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଆସିବ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଆସିବ। କୋରାପୁଟ କାଲା ଜିରା ରାଇସ୍, କୋରାପୁଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଆସିବ କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ହେଇଯିବାର ମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଗଜପତି ଡେଟ୍ ପାମ୍ ଜାଗେରୀ, ଗଜପତି କୋଉଟେ କ'ଣ ପ୍ଲେସ୍ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ କ'ଣ ୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଇଯିବାର କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ টাঙ্গালি কটন শাড়িজ, টাঙ্গালি কটন শাড়ি ইয়ে আসব কোণ ওয়েস্ট বেঙ্গল, হ্যান্ডিক্রাফ্ট ক্যাটেগোরি হয়ে যাব। কোরিয়াল শাড়িজ ইয়ে আসব কোণ ওয়েস্ট বেঙ্গল। গারাড সিল্ক শাড়ি হ্যাঁ মনে রাখব তিনটা ক্যাটেগোরি, টাঙ্গালি কটন, কোরিয়াল শাড়ি, গারান্ড সিল্ক শাড়ি, এগুড়াক সব আসব কোণ দ্যাট ইজ ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাঁ। আদি কিকর বা আদি জিঙ্গর হ্যাঁ অরুণাচল প্রদেশ, আদি ট্রাইব অছি এগ্রিকলচর। হ্যান্ডমেড কার্পেট অরুণাচল প্রদেশ ইয়ে भी আসব কোণ হ্যান্ডক্রাফ্ট ক্যাটেগোরি। ওয়াঞ্চ উডেন ক্রাফ্ট ইম্পর্টাট মনে রাখব হ্যাঁ, ওয়াঞ্চ বুঝলা না নাই, ওয়াঞ্চ উডেন ক্রাফ্ট। খামতি রাইস ইয়ে भी আসব কোণ অরুণাচল প্রদেশর আপনার সেক্টর হয়ে যাব কোণ এগ্রিকলচর সেক্টর। তাওয়াং ইয়ক চুর্পি অরুণাচল প্রদেশ হ্যাঁ। তারপরে টাংসা টেক্সটাইল অরুণাচল প্রদেশ ইয়ে টেক্সটাইল ক্যাটেগোরি আসব। তারপরে দেখ উদানগুড়ি পাঙ্গারু পাটি হ্যাঁ ইয়ে আসব কোণ তামিলনাড়ু ফুড প্রডক্ট হয়ে হ্যাঁ। কাঞ্চিছি খারেক হ্যাঁ, কাচিচ খারেক ইয়ে আসব কোণ গুজরাট ইয়ে আসব কোণ এগ্রিকলচর প্রডক্ট। তারপরে দেখ শ্রীভল্লিপুথুর পালকোভা হ্যাঁ, শ্রীভল্লিপুথুর পালকোভা তামিলনাড়ু ফুড প্রডক্ট। দেখ আপনার ইজিলি মনে রইপার মানে আপনার ডিস্টিংগুইশ করে বুঝলে না নি কেউ প্রডক্ট আপনার সাউথ রইপার কোটা নর্থ রইপার। কাজি নেমু বুঝলা আসাম ইয়ে গোটে এগ্রিকলচর সেক্টর আসব। খোলা চিলি হ্যাঁ, খোলা চিলি দ্যাট ইজ গোয়া এগ্রিকলচর। কাশ্মীর স্যাফরন ইজিলি মনে রইপার জাম্মু এন্ড কাশ্মীর দ্যাট ইজ এগ্রিকলচর প্রডক্ট। তারপরে দেখ পাওয়ানডম ইয়ে আসব মিজোরাম হ্যান্ডিক্রাফ্ট ক্যাটেগোরি। মিজো পুয়াঞ্চি হ্যাঁ, মিজো দ্যাট ইজ মিজোরাম হ্যান্ডক্রাফ্ট ক্যাটেগোরি। রসগোল্লা ওড়িশা ফুড প্রডক্ট। কন্ধমাଳ হলদী ওড়িশা দ্যাট ইজ এগ্রিকলচর প্রডক্ট। কন্ধমাଳ গোটে কোণ মানে প্লেস হয়ে ওড়িশার বুঝলা। ডিন্ডুগুল লক্স দ্যাট ইজ তামিলনাড়ু ইন্ডস্ট্রিয়াল প্রডক্ট। দেখ কোড়াই কেনাল মলাই পন্ডু ইয়ে আসব কোড়ে তামিলনাড়ু। কোড়াই কেনাল যেটা কেরল আপনার তামিলনাড়ু আপনার অছি গোটে প্লেসেস, তো আপনার তাকে রিলেটেড করে দ্যাট ইজ ইয়ে গোটে কোণ এগ্রিকলচর প্রডক্ট হয়ে। তারপরে মণিপুরি ব্ল্যাক রাইস অফ মণিপুরি মণিপুর হ্যাঁ ইয়ে আসব ফুড প্রডক্টরে আসব। তারপরে গুলবার্গা তুর ডাল তুর ডাল আসব কোড়ে না কর্ণাটকরে আসব এগ্রিকলচর প্রডক্ট। হামরাম ইয়ে আসব কোড়ে মিজোরামরে হ্যান্ডক্রাফ্ট ক্যাটেগোরি। তাওলা লোহন ইয়ে আসব মিজোরামরে। কিছু জিনিস মনে রাখবে, কিছু জিনিস ট্রিক্রে মনে রাখবে বুঝলে। তিরুর পিটলি লিফ বুঝলে না নাই ইয়ে আসব কেরল এগ্রিকলচর। তারপরে দেখ পলানি পঞ্চমির্থম হ্যাঁ তামিলনাড়ু ফুড প্রডক্ট এইগুলো আসব হ্যাঁ। নেক্সট দেখ ইদু মিসমি ট্রাইব আপনার আসব অরুণাচল প্রদেশ হ্যান্ডিক্রাফ্ট ক্যাটেগোরি হ্যাঁ। তারপরে কান্ডাঙ্গি শাড়ি তামিলনাড়ু হ্যান্ডক্রাফ্ট ক্যাটেগোরি। তারপরে গোটিং খেরা হ্যাঁ মিজোরাম। নঙ্গোঠি খেরা হ্যাঁ বুঝলে না নাই আসব কোণ হ্যান্ডক্রাফ্ট ক্যাটেগোরি। তারপরে কন্ধমাଳ হলদী আমি পড়লে ওড়িশা এগ্রিকলচর প্রডক্ট। তারপরে দেখ ଅଛି କ'ଣ ଏମରୋହ ଢୋଲ ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରିରୁ। ମହୋବା ଗୌରା ପଥର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରିରୁ। ମଣିପୁରୀ ତାରକାସି ହେଲା ମଣିପୁରୀ ତାରକାସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ। ସମ୍ଭାଲା ହର୍ନ କ୍ରାଫ୍ଟ ସମ୍ଭାଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଆସିବ କ'ଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ପଢ଼ିବେ।
भागपात होम फर्निशिंग है उत्तर प्रदेश। देख पे आप मेन हूँ कौन प्रडक्ट आउ स्टेट गुड़ाक है माने प्रडक्ट कौन स्टेट गुड़ा कौन हो बारबांकी हैंडलूम प्रडक्ट ये आसो गोटे उत्तर प्रदेश में। कल्पी हैंडमेड पेपर ये आसो उत्तर प्रदेश में। तौलाई बा रामदान फॉक्स टेल मिलेट ये आसो गोटे उत्तराखंड है। नेक्स्ट देख जांगोरा उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गुड़ाक। मदुआ है मंदुआ ये आसो उत्तराखंड एग्रीकल्चर है। लाल चावल बा रेड राइस उत्तराखंड। तापर अल्मोरा लखोरी चिली ये भी आसो उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गोटे है। तापर देख बेरिंगा टी उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये है। गुरान सरबत ये आसो उत्तराखंड फूड स्टॉप। रामनगर नैनीताल लीची जो अच्छी आप मार्क करेंगे उत्तराखंड। रामगढ़ नैनीताल आदू पीच ये आसो उत्तराखंड एग्रीकल्चर सेक्टर। माल्टा फ्रूट उत्तराखंड ये भी कौन आसो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। पहाड़ी तूर डाल पहाड़ी डाल आप शुणी है पहाड़ी टूर डाल बोली तो ये आसो कौटे ना उत्तराखंड आसो एग्रीकल्चर सेक्टर हो। घाट बा हॉर्स ग्राम उत्तराखंड एग्रीकल्चर सेक्टर। कालाभाट है ये आसो कौन उत्तराखंड एग्रीकल्चर एगुड़ाक आप सब नेट जानी है बुझला ना नहीं गुड़े आपड़ी ଆପଣ କ'ଣ ଫ୍ଲୁଟ୍ ଭଗର ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାହାଡ଼ି ତୁଡାଲ କାଲାଭାତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିବ କ'ଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। ବିଛୁ ବୁଟି ଫେବ୍ରିକ୍ ମାନେ ନିଟିଲ୍ ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବୁଝିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ରହେ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ହଉ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରାୟ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କୁମାଉନି ରଙ୍ଗୱାଲି ପିଛୋଡ଼ା ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଚମୋଲି ଉଡେନ୍ ରାମନ ମାସ୍କ ये आसो कौन उत्तराखंड हैंडक्राफ्ट कैटेगोरी। लिखाई वुड कार्विंग ये आसो कौन उत्तराखंड हैंडक्राफ्ट कैटेगोरी बुझे। तो बोले ये थे किसी रिसेंट आपंकर जोटा कि जीआई टैक्स एंड स्टेट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड स्टेट्स बुझे ना आपणर कौन करेंगे फास्ट आउ थे कौन करेंगे वीडियो आप देखिए आउ गोटे थर आपको देखिए जहाद्वारा आपणकर रिमेम्बर हो। तो ता बिफोर आपण मैंने जो मैंने भी हाईकोर्ट मेन्स सहित मॉक टेस्ट आ स्किल टेस्ट आ भाइवा और ई बुक पे आपण जॉइन करने को चाहते तो आप पीके स्टडी आई क्यू एप्लिकेशन डाउनलोड करेंगे तो सेटा आपणकर सेल्स चलती तो आप कौन करेंगे कोर्स परचेस करेंगे बुझला ना नहीं। तो आप जो मैंने इच्छुक अच्छा तो एप्लिकेशन आप डाउनलोड करूँ पीके स्टडी आई क्यू आप से कौन करेंगे एनरोल करूँ जहाद्वारा आपको से किसी बेनिफिटेड आपको हम ओके। तो ये थी आज आपंकर किसी वीडियो तो आशा करुँच आपको वीडियो भल लगी जदि वीडियो भल लगी ताले वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास। जय हिंद वंदे मातरम।